So competitor analysis ini um, selalunya digunakan widely used approach for developing strategy. So dia akan gunakan Porter's 5 forces model tadi itulah. So according to Porter, the nature of competitiveness in a given industry can be viewed as 5 forces. So there are 5 forces. The first one, rivalry among competing firms. Second, potential entry of new competitor. The third one, potential development of substitute product. Number 4, bargaining power of supplier. Number 5, bargaining power of consumer. So these are the 5 apa ni kita kata perkara-perkara yang boleh one organisation itu identify and formulate in order to encounter and face competition. So kita tengok the first one, rivalry among competing firm. It's the most powerful of the 5 competitive forces. Rivalry among competing firm ini. The strategies pursued by one firm can be successful only to the extent that they provide competitive advantage over the strategic pursued by rival firm. So make sure that kalau kita punya organisation atau firm, kita akan ada strategi untuk successful untuk achieve competitive advantage as compared to the other. Kedua, potential entry of new competitor. So whenever new firms can easily enter a particular industry, the intensity of competitiveness among firm increases. So sekiranya industri itu senang untuk mana-mana firm ataupun mana-mana new supplier enter the industry. Contohnya macam kedai runcit, paling mudah untuk banyak competition sebab industri itu senang untuk masuk. Sesiapa saja boleh buka kedai runcit. Contohnya. So the higher ataupun the easiness of the entry of the in the industry of by firms, the higher will be the competition lah. So important to form a barrier to entry. So kalau ada barrier to entry, macam economy of scale, kita mampu untuk mempunyai teknologi yang lebih baik daripada supplier yang lain. Kita boleh dapatkan supplier yang boleh tawarkan harga barang yang murah. So kalau kita ada this barrier ataupun this advantages as compared to other firm, so kita lebih baik lah, kita ada competitive advantage. Okay, and then at the third one, potential development of substitute product. In many industries, firms are in close competitor with producer of substitute product in other industry. So the pressure will also increase, and the pressure will increase when price of substitute decreases and consumers switching cost decreases. So sekiranya price of, kalau kita hasilkan satu barang yang firm lain pun hasilkan juga barang yang sama. Contohnya Kowe dihasilkan water filter, Kauku pun water filter. So apa pressure yang Kowe akan dapat adalah sekiranya harga Kauku ini lebih murah berbanding Kowe. Maknanya price of substitutes of Kowe ini lebih murah. So problem untuk Kowe sebab many customer akan lari pada. Kedua, consumer switching cost decrease. Sekiranya consumer punya cost untuk switch dia punya taste and preference, switch of buying to other goods lebih murah. Contohnya nak beli Kauku lebih murah, dia punya cost nak switch. Contohnya dia dah ada Kowe tapi dia dah nak stop, dia nak switch to Kauku. So bila dia stop Kowe tu, cost untuk stop tak payah bayar bulanan tu lebih murah berbanding dengan teruskan. Contohnya kita stop and then kita ambil Kauku ni, so lebih murah. Maknanya cost of switching tu lebih murah dan problem kepada Kowe sebab ramai customer juga yang akan lari untuk beli Kauku. Itu contoh untuk the third one lah. Number 4, bargaining power of supplier. The bargaining power of supplier will affect the intensity of competitive in an industry, especially when there are few suppliers, when there are few substitutes of raw materials, when the cost of switching raw materials is especially high. So ini adalah
masalah kepada organisation. Sebab the power of supplier ni melebihi daripada power of customer atau power of organisation itu. So sekiranya industri itu sekiranya number of supplier is few, tak ramai yang boleh supply barang tu dalam satu atau dua sahaja. Jadinya organisasi ni tak ada pilihan. Jadi bila tak ramai supplier ni akan letak harga yang mahal lah. Ya, dia akan letak harga yang mahal sebab dia tahu organisasi ni tak ada pilihan. They have no choice. So dia mahal pun dia tetap beli daripada supplier ni juga. Ya. And then bila substitutes of raw materials ni few, ya, jadi pengganti kepada bahan mentah tu tak banyak. Contohnya pengganti apa? Contohnya kalau petroleum, boleh tak kita guna minyak lain? Tak boleh. Petroleum je, tak ada substitutes. Harga petroleum murah ke mahal ke, organisasi ni terpaksa menggunakan petroleum ni juga. So itu adalah kita kata bargaining power of supplier lah. Supplier ni mempunyai power, ya, untuk bargain harga yang lebih mahal atau yang lebih murah. Tapi biasanya kalau dia orang few, kalau tak ada substitutes of raw materials and so on, biasanya mereka akan letakkan harga yang mahal berbanding murah lah, ya, sebab dia tahu the organisation tak ada pilihan. And then the last one, I guess, yeah, the last one is bargaining power of consumer. When customer are concentrated on large number in number or buy in volume, their bargaining power represent a major force affecting the intensity of competition in an industry. Bargaining power of consumers is higher when the products being purchased are standard or undifferentiated. Jadi sekiranya barang yang ada adalah sama, standardized. Tak ada, maksudnya satu barang, barang supplier ni dia produce barang yang sama saja. So banyak supplier yang mempunyai barang yang sama. So ini adalah ada power lah, consumer ada power untuk bargain lah. Yeah. Rival firm may offer extended warranties or special services to gain customer loyalty, whether the bargaining power of consumer is substantial. So that is the bargaining power of consumer. So, and then we look at the sources of external information.